रसूल अल्लाह की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और मोजज़ात से भरी हुई है। आपकी पैदाइश से पहले भी कई निशानियां ज़ाहिर हुईं और पैदाइश के बाद भी ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। उन्हीं मुबारक वाक़यात में से एक अजीम दौर वो है जब रसूल अल्लाह हज़रत हलीमा सदीहा की गोद में परवरिश पा रहे थे। ये ज़माना न सिर्फ हज़रत हलीमा के लिए बल्कि पूरे कबीला बनो साद के लिए भी बरकतों और रहमतों का सबब बन गया। इस दौर में कई ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए जिन्हें इस्लामी तारीख़ में रसूल अल्लाह के इब्तदाई मौजज़ात के तौर पर बयान किया जाता है। मक्का का माहौल और बच्चों को दिहात भेजने की रिवायत। रसूल अल्लाह की पैदाइश आम अल-फ़ील में मक्का मुकर्रमा में हुई। उस वक्त अरब मुआशरे में एक रिवायत थी कि मक्का के लोग अपने बच्चों को कुछ अरसे के लिए देहात में भेज देते थे। उसकी कई वजूहात थीं। सबसे पहली वजह यह थी कि देहात की फ़िज़ा साफ़ और सेहतमंद होती थी। मक्का एक तिजारती शहर था जहां बाहर से लोग आते जाते रहते थे, इसलिए वहां बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता था। देहात में बच्चे ज्यादा मजबूत और सेहतमंद परवरिश पाते थे। दूसरी वजह ज़बान की थी। देहात के कबाइल खालिस और फसी अरबी बोलते थे, इसलिए मक्का के लोग चाहते थे कि उनके बच्चे खालिस अरबी ज़बान सीखें। इसी मकसद के लिए मुख्तलिफ कबाइल की औरतें मक्का आती थीं और बच्चों को दूध पिलाने और परवरिश के लिए अपने साथ ले जाती थीं। इन औरतों को उसके बदले कुछ मुआवजा भी दिया जाता था। हज़रत हलीमा सदीहा का मक्का आना। उन्हीं औरतों में एक नहायत नेक और सादा खातून भी थीं जिनका नाम हज़रत हलीमा सदीहत था। वो अपने शौहर हारिस बन अब्दुल अज़्ज़ा के साथ कबीला बनु साद से मक्का आई थीं। इस साल कहत पड़ा हुआ था, ज़मीन खुश्क थी, जानवर कमज़ोर थे और लोगों के पास खाने पीने की कमी थी। हज़रत हलीमा का ख़ानदान भी सख्त ग़रबत का शिकार था। उनकी सवारी एक कमज़ोर गधी थी जो बहुत आहिस्ता चलती थी। इनके पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो भी दूध नहीं देती थी। जब यह काफ़िला मक्का पहुंचा तो हर औरत कोशिश कर रही थी कि उसे किसी अमीर घर का बच्चा मिल जाए ताकि उसे ज़्यादा मुआवजा मिल सके। रसूल अल्लाह को लेने में हिचकिचाहट। जब हज़रत हलीमा को बताया गया कि एक बच्चा ऐसा भी है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो यतीम है, तो उन्होंने इब्तिदा में इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह थी कि इस ज़माने में यतीम बच्चों के ख़ानदान से ज़्यादा माली फ़ायदा नहीं मिलता था। हज़रत हलीमा ही फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि अगर मैं यतीम बच्चा ले लूँगी तो मुझे ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब तमाम औरतें अपने अपने बच्चे लेकर वापस जाने लगें तो हज़रत हलीमा के पास कोई बच्चा नहीं था। उस वक्त उन्होंने अपने शौहर से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, क्यों ना इसी यतीम बच्चे को ले लूं। उनके शौहर ने जवाब दिया, मुमकिन है अल्लाह इसी बच्चे की वजह से हमें बरकत दे। यही वो लम्हा था जब हज़रत हलीमा ने मोहम्मद को अपनी गोद में ले लिया और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नसीब बन गया। पहला मोजज़ा, सवारी में बेबरकत। जब हज़रत हलीमा रसूल अल्लाह को लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। उनकी जो गधी पहले सबसे पीछे रह जाती थी, अचानक सबसे आगे निकल गई। काफ़िले के लोग हैरान हो गए और कहने लगे, हलीमा, क्या यही वही गधी है जो आते वक्त इतनी कमज़ोर थी? हज़रत हलीमा ने कहा, हाँ, लेकिन आज इसमें अजीब ताकत आ गई है। ये दरअसल रसूल अल्लाह की बरकत थी जो सफ़र के आगाज़ ही से ज़ाहिर होने लगी थी। दूसरा मोजज़ा, दूध की कसरत। जब हज़रत हलीमा अपने घर पहुंची तो उन्होंने रसूल अल्लाह को दूध पिलाया। वो फरमाती हैं कि पहले उनके सीने में दूध बहुत कम था, इनका अपना बच्चा भी अक्सर भूखा रहता था। लेकिन जब उन्होंने रसूल अल्लाह को दूध पिलाया तो अचानक दूध की फरावानी हो गई। रसूलुल्लाह ने भी पेट भर कर दूध पिया और उनका अपना बुछा भी सीर हो गया। इसी तरह उनकी ऊँटनी, जिसके बारे में सब कहते थे कि वो दूध नहीं देती, इसमें भी इतना दूध हो गया कि पूरा ख़ानदान सेर हो गया। हज़रत हलीमा और उनके शौहर हैरान रह गए और समझ गए कि ये सब मोहम्मद की बरकत है। तीसरा मोजज़ा, जानवरों में बरकत। हज़रत हलीमा के शौहर रोज़ाना बकरियां चराने ले जाते थे।
پہلے ان کی بکریاں کمزور تھیں اور ان میں دودھ بھی کم ہوتا تھا، لیکن جب رسول اللہ ان کے گھر آئے تو عجیب تبدیلی آئی۔ اب ان کی بکریاں شام کو بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ واپس آتی تھیں اور ان میں بہت زیادہ دودھ ہوتا تھا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں کی بکریاں ویسی ہی کمزور رہتی تھیں۔ لوگ حیران ہو کر اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، اپنے جانور اسی جگہ لے جاؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ برکت چراگاہ میں نہیں بلکہ رسول اللہ کی موجودگی میں تھی۔ چوتھا معجزہ، بادل کا سایہ۔ حضرت حلیمہ صدیہ بیان کرتی ہیں کہ کئی مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ باہر جاتے تو ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ شدید گرمی کے باوجود آپ کو دھوپ کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی تھی کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ مستقبل میں اللہ کا عظیم رسول بننے والا ہے۔ پانچواں معجزہ، سینہ چاک ہونے کا واقعہ۔ رسول اللہ کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ ایک دن آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 سفید لباس والے فرشتے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ انہوں نے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ حصہ نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر بچے خوفزدہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، محمد کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر فوراً دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کھڑے ہیں لیکن آپ کا چہرہ مبارک تھوڑا زرد ہو رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو فکر ہوئی کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ کو مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حلیمہ کی محبت اور جدائی۔ جب حضرت حلیمہ رسول اللہ کو لے کر مکہ پہنچی تو ان کا دل بہت اداس تھا۔ وہ حضور سے بے حد محبت کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو محمد کو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دیں۔ لیکن آخرکار رسول اللہ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ حضرت حلیمہ جب واپس اپنے قبیلے کی طرف گئیں تو ان کا دل حضور کی یاد میں بھرا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ کی خوش نصیبی۔ دنیا میں بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں رسول اللہ کی خدمت اور پرورش کا موقع ملا۔ حضرت حلیمہ صدیہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھیں۔ ان کے گھر میں جو برکتیں آئیں وہ اس بات کی واضح دلیل تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو شروع ہی سے اپنی خاص حفاظت اور رحمت میں رکھا تھا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت اور برکت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ ایک غریب عورت تھیں لیکن اللہ نے انہیں دنیا کی بڑی عزت عطا فرمائی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جہاں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں برکت اور رحمت نازل ہوئی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ سچے دل سے محبت اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا۔ نتیجہ، حضرت حلیمہ صدیہ کی گود میں رسول اللہ کے بچپن کے یہ معجزات اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاص نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ کی زندگی بھی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے عزت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کی سنت پر عمل کریں اور ان سے سچی محبت کریں۔